मारेला डिस्कवरी म्हणून एक बोट ज्याचेर 146 इंडियन्स आणि 66 गोंयकार हे बोटीचेर आसात। ही बोट गेले 40 दीस आमचे इंडियेन आहा। आतां ती मुंबय आहा आनी परां युरोपाक वचपाची आहा। बोटीचेर आशिल्ले 66 सीफेररांनी बरोबर एक जावन एक व्हिडिओ काडला आनी एक कळकळीची विनंती केल्या सरकारा कडेन की तुमी जर आमचे खातीर कितें करूंक सोदतात जाल्यार तें आजूच करा म्हणून। फाल्यां आमी जेन्ना युरोपाक वतले आनी तुमी जर क्रेडिटा खातीर झगडटात जाल्यार चडांत चड तुमी आमची कॉफिनां हाडपाक तुमकां चान्स पडटलो। म्हळ्यार आमी जर युरोपाक गेले पावले जाल्यार आमी मेलेच म्हणून अशें तांणी एक अपील केल्लो आहा। आनी एक रिस्पॉन्सिबल गोंयकार म्हणून आनी लोकप्रतिनिधी म्हणून म्हाका दिसता हाजो हो इशू आज आमी सगळ्यां कडेन पावोवपाची गरज आहा। आमी सोशल मिडियाचेर चड करून ट्विटराचेर आमचे फॉरेन मिनिस्टराक टॅग केल्ले आहा, बाब जयशंकराक, आमचे NRI अफेर्साक इन्चार्जाक नरेंद्र सावयकराक टॅग केल्ले आहा, मुख्यमंत्र्याक टॅग केल्ले आहा, बाब श्रीपाद नायक जो काल बाब जयशंकराक मेळ्ळो ताका टॅग केल्ले आहा, प्रायम मिनिस्टराक टॅग केल्ले आहा, आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशनाक टॅग केल्ले आहा, सगळ्यांक टॅग केला। आनी एक कळून येता की मुंबय जेन्ना ही बोट आयली पावली तेन्ना महाराष्ट्राच्या सरकारान आपल्या लोकांक थंयच्यान देंवोवपाक तयारी दाखयली, पूण कंपनीनूच म्हणलें आमी तें करनात, देशा कडच्यान एक डिसिजन येवन दिलें। इतले तेंप आतां हे लोक हांगा आहा, सरकार उलयता 8,000 10,000 लोकांक हाडपाचें, इतले लागीं आसतना हे 66 गोंयकारांक जर सरकार हाडूंक पावना, इतले लागीं आसतना हे 8,000च्यान कितें उलयतात आमी? सो एक काल एक स्टोरी BBCन आयिल्ली आहा। स्टोरी आहा एक बोटीची MSC मॅग्निफीक म्हणून हे बोटीची, आनी स्टोरीचें नांव अशें आहा द लास्ट क्रूज शीप ऑन अर्थ रिटर्न्स होम म्हणून। कालूच हें BBCन दाखयल्लें आहा आनी थंय म्हणलां तांणी की एक तातूंत हो आसता शेफ आहा बोटीर, एक श्रीलंकन शेफ अनुरा म्हणून नांवाचो। तो असोच जेन्ना कोलंबो कडच्यान पासार जाता तेन्ना तो एक व्हिडिओ काडटा, एक 90 सेकंड्साचो व्हिडिओ, आनी तो प्रधानमंत्र्याक टॅग करता, प्रेजिडेंटाक टॅग करता आनी म्हणटा की आपूण एक श्रीलंकेचो मनीस, आपल्याक मातसो परतो घेयात म्हणून। आनी श्रीलंका ही बोट बर्थ करपाक एलाव करता आनी रिफ्युअल करपाक एलाव करता। आज श्रीलंके कडच्यान इंडियन लिसांव घेवपाचें न्ही, इंडिया इज अ leader in the subcontinent, but what we have to learn in this case, we have to see that Sri Lanka has shown the compassion, the pragmatism, the sensitivity and also the flexibility, whereas we are showing as of now insensitivity, unresponsiveness and rigidity. So I think actions speak louder than words. Up to now, the seafarer community has got only empty promises, empty words. हांव सरकारा कडेन मागतां, I request the government of India to step in now, not take a decision in due course of time and make it on the 3rd of May when the lockdown period gets over. Take the decision today so that these 66 Goinkars can at least disembark and can be quarantined in Bombay and can be brought back eventually. You follow the procedures as is required, but there is a clear case of comparison. One is forced to make a comparison between this story that has been cited by the BBC of MSC Magnifica versus the case which I am citing now of Marella Discovery. In this case, it is very clear that we are not showing the compassion. Our government is not showing the compassion that is required to fight COVID-19. We are only giving big talks. We are wanting a label that Goa is a green zone, corona-free zone. Nobody believes in this. People want that our Goinkars should be brought safely back. And timely steps, timely decision making is what is necessary, which as of now has not been seen in this case. I call upon everyone
especially some other elected representatives who have been talking, who have been giving timelines for bringing the seafarers to please look into this matter. And if they cannot look into this matter, then no more, don't give any more talks to the public. Just please keep quiet because you can't do anything. If you can, you have to be able to do it today.